Tini Kanchanpuro, TTATC haponi bukhaktei kwaisara bakjaka beneficiaries rokno distribution khlaijaka. Thangai manjagaika Kanchanpur sub division ni agri officers rok tei EM Babaranjan ni yangni yaktei kwaisara bakjaka tongko songtongnai lukorokno kwaisara kaikhangke nukhung kisamisale ajimung mano rangpuicha tekisale ajimung mano nei EM Babaranjan yang tongko songtongnai lukorokno kwaisara kaidi nei tongko songtongnai lukorokno kwaisara buphang distribution khlaijaka beneficiaries rokno EM Babaranjan yang kwaisara buphang bagman bisingtei nukhungo rangpuicha hainani lama phunui rijaka EM Babaranjan yang bai Chini program ke Erikanat plan distribution program boro Kanchanpur ni hoiteo chou chini agri subdivision chini agri shorty subdivision Kanchanpur subdivision ni hoiteo chou jampui ni je beneficiary rono 300 beneficiary rono chou tawo 15,000 prai emne to 15,000 arpo stay rausa tongko romdi se 13,000 rau chou ro chara to bobrano jampui hilo plantation by Ebrano beneficiary no tini rinai abon bade 3,000 chong khasnam parau rinai abon pai pie 3,000 rau 10,000 motamuti aboke chini jomarai ebong kanchan sora abroni beneficiary ro rinai ke tini first time chombo chini Kanchanpur je superintendent ni andaro je tomo bono chong jampui ri nai man boy chong ro ta uphai ha ke chini chara ko khub kaham boni jorao no ta bot kai man ekdom ঠিক টাইম bini besi tor thangke abo nek somoyo nosto pung thamoyo phang no babu bumoi pamoi eta bo ka man ekdom time to ha bo charano chong jampui ni hui brano beneficiary no chong rinai hiye ro tawo chong je mother plan je jekhane chara khemo jaga seedling khemo jaga chong phaiye borono distribute khemno ha ke boro boron chino gari boitrange brang janjani jagao trange kaile bolsuno hambai sir beneficiary khorokcha jonok kaibise ke manobo abo beneficiary chong prai basically rimaya karon boroni beneficiary bang thamon baye chini je stock o tomo chara asu available ya jeta tomo no chong distribute khene hiye 15,000 jampoi baye chong allot kheha ake baki 3,000 khasnam para ebong 3,000 o je kanchan sora ebong jomarai para boronori abudike prai chini 21,000 ni above chong boro chara distribute ongnai boro chini Kanchanpur SS superintendent ni andaro abudike taw chini beneficiary phaino brang ni jeno bo chara no choose kene ha boro kono hamra ha ke bodike no chong asa keu brang kaham ke kainai ke brang bobishodo brang ni economically je growth onaim baye chong taw tre mahapo plan ke nikroi skangpo jampui hilo orange khub kaham ke posong tomo taw orange aro suitable ya aro ni weather by suitable yamon karono brang alternative plantation not brang choose kemono erikanat puno same obostang sato arin pha abon bae chungtawo phatarni hoiteo scientist rok maro bibino tbie abono nairi to jate abo no stop kenema abo je disease no plano je thinima koi phang thirinima abo disease yongnom thenin pandao so baire ni expert dono tbie aboro nairi to ke jodi se abodike chung successful minke आशा क्यों जाम्पुई हिलो सबसे हाईएस्ट एरिकानाट ग्रोथ ओनाय मामका आरोनि वेदर एरिकानाट बे खूब सुइटेबल वेदर तो हा एवं बिन आरोनि वेदर आबदिके साकानो कोनो चिनि आबदिकेनो चौनो सबसे हाईएस्ट फसल चौमाय मनो वामबये चौबनो न बेसी जोर मारिनाय ब्रानि एरियाओ त्रे अनलाइन चिनि लेबु चाराखौ तो बिभिन्न चाराखौ तो ऑरेंज फोनो तो ऑरेंज चाउ जाम्पुई रो सप्लाई नै रनसि जाम्पुई माने जाम्पुई जला abdiki chini ronchino chara thanai chung taw chini esenim diok na to nang eseno koikta kaw somine je borom sabder packet chung distribution kheto kraini hoitele bono am sirin nayo jotono sir paiteko kisija sumungba hukbar bedek rongni bisi bkhaktei tabuk sumu asa jakba titi diche hapangni bkhaktei obokhai bskango hukbar khaine rongni bagi naharbung tei bobokhai rok tongnai chini jara farmers rao ja বিভিন্ন এরিয়া চিনি ফার্মার্স রাও তো
ke aborong boy no chung jemon saudo chini ajang pho bodi ke plantation to lai thane chung forest department ni hoite pho no erikana seedling kemo to abu dekhi ajang ni beneficiary ro ka ajang no riha jang not ni beneficiary no ke not jeta chini under jeta superintendent of agriculture chini je SA tomo Kanchanpur subdivision ni hoite chung boro ni je chini under jeta tomo abu no chung ron bai dinai অন্যান্য জায়গা যেমন সামনুরাও আজাং ত্রেত্রেরাও আজাংনি যে প্ল্যান্ট সিডলিং দङ আজাংনি এরিয়ানি বেনিফিশিয়ারিনকে আবদিখানো রিয়ে দङ তো চিনি যে হুবার খেনাই বলতে চিনি ফার্মার্সও যে চিনি আসল মাতারনো চং বননায়ু যে ত্রিপুরাও একমাত্র চিনি ভবিষ্যৎ মাইকে চং প্ল্যান্টেশন ছাড়া মাইয়া মামকে চিনি প্লেন এরিয়া বরফ পেডিল্যান্ড খেয়ে চং চিনি খেচা মানে কোনো সুযোগ কাহাম ক্রই যত জায়গানো হিল এরিয়া হিল স্টেশন মন কারণ চং হিল স্টেশনও সবচেয়ে kaham ফসল নহিমা হে আবকে এরিকানাত নং তো তাও জরাও চংজে নমো ত্রে ফসল আসু সাকসেসফুল ইয়া ঠিক নক অনেকটা জায়গাও লেবু চার্জ কাহামু অনেকটা জায়গাও নিনি ম্যাঙ্গোরাও কাহামু যেমন গন্ডাসরা এরিয়াও কে ম্যাঙ্গোর প্ল্যান্টেশন বেস খেয়াং নো জাংরাও চিংখো কে ম্যাঙ্গো কে আসু বেশি সাকসেসফুল তে এখানে চংচারি মায়ান দেব মা বলে সামাই আর ওয়েদার বেখনো তো না কে হা এবং ওয়েদার যত মিলে নাও যে কোনো প্ল্যান্টেশন খানিকে আমরা চং জায়গা লোকেশন নাইয়ে এরিয়া নাইয়ে আবর এরিয়া মা বাই বেশি ফসল সাকসেস ও আবনন জোর মার নাই আবদি কেউ হাসিংকেছে চিনি ফার্মার্সরাও বেনিফিট মাইনে আমরা চং চিনি নট ওকে স্পেশালি এরিকানাত বেনো চং এরিকানাত বেস্ট প্ল্যান্টেশন হি চং চং আমরা এরকে নট ওকে বনন বেশি জোরইও ক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গাওকে যেমন রাবার সাউথ ওকে রাবাররাও বেশি কাহামো ব্রাংকে বেশি হিল ইনফো আসু হিল ইয়া কে ত্রে অন্যান্য জায়গাকে প্লেন এরিয়ারাও আরও যেমন ডম্বুর এরিয়ারাও কে ম্যাঙ্গো প্ল্যান্টেশন বা কাহাম কে আবদি মা জানজানি এরিয়াও জানজানি একটা ফসল মতো আবনো নাইয়েনো চং জোর মারি নাই আবংকে সে চিনি ফার্মাররাও বেনিফিট নাই আমরা এই চং ব্রাউন এই চং চিন্তা কে তো যেখানে সেখানে চিনি ফার্মার্সরাও ব্রাউন চং যোগাযোগ উমকে চং ব্রাউন ব্রেকে জাত জরা বেনিফিট খেমাই আবো চং নাইয়ে দিত আপন মো কাচিনি কাঞ্চনপুরনি গভর্নমেন্ট সিডলিং স্টেশন जों प्रति बছर अजगा कृषक नाबागै चारा खायो गाय तिनी चिनी लगे तंग चिनी इएम सार बो गाय तिनी जों कारण जम्पुयो एक समय जत आगे कृषक जतन कमला खाय तंगमानि गाय बर कमला नष्ट थांगमानि परे ताबो एरेकानात माने कुआई न खाय तंग मैक्सिमाम कृषक गाय कुआयो बो रुक रमजा खावन बागै अलरेडी चिनी डिपार्टमेंट नि बरड गो फायका सार बो उद्योग नाका एवं जों आबो अलरेडी कंट्रोल खाय तंग गाय जों जे अजगा ताबुक दे चारारि मानि म चारानि जे रां रक जों जतन चिनि टिटिएडिसि अथॉरिटी ओनो जों 12 टाका रेट म चारारिओ म चारा बादे चिन अजगा लेबु बतंग सेंटेड लेमन गायते जों कमला चाराबो जेमन थानाय बछर जों किल्ला गायते माताबारिओ रिखा गाय ताकलायखे जों जम्पु जलन होता सप्लाई अर्डर मांखा 1200 आबो खाना अलरेडी थानाय प्लस जों जम्पुयो अलरेडी ताक पर्यन्त 4000 चारा रिखा उनका अजगा जे कृषक जों तिनी प्राय 15000 हाई अजगा जम्पुनी कृषक नरिनाय ते खास नामनि कृषक रनखाय 3000 चारारिनाय एवं अजगान होते जे जों माने जा इनकाम माने जतन जों चिनि एडिसि अथॉरिटी वन जों रां न जमारियो एवं आगामी दिन जों माने अ प्लांटेशन जाते जों बाहरे नार्सारि होते पाइना नांगे जात चिनि गवर्नमेंट नार्सारि न जाते इंथुं हिनै चिनि 200 मार्चआव जों ताबो थाइछु गायते आपेल बेर गायते मते एवं अलरेडी कलकातानि कैसा जगह मोहित नगरनि आं एमओबिसिडि स्कीमनि आन्दार अलरेडी 10000 चारा तुजाक एवं आबो बुक पेक दङ ते कयेक दिननि बिसिंनो रिजांनाय बारं गोनां अबो जे ताबुक बेनिफिशियारि न क्वाइ बुफांजे बागजागि तमनि बरक रां मारि रिवैदे मातलां ना हिमर कोनो रां नांगिया म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट न माने जों चारा तैरि खाइ जोंनो फ्री अफ कस्ट नरियो रां नांगिया ब्र गवर्नमेंट रेट खाय म 12 टाका गाय जों अजगानि तिनि इको खास नामो 3000 हनाय गा जम्पुया 15000 रिनाय प्लस कांचन जमाराय पाराबा कांचन छराबो जों रिनाय निनि सिनमुगि जादे आं खाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार ते सुपारिनटेन्डेन्ट अफ हर्टिकालचार कांचनपुर सब डिविजन हामबाय